Hi guys, for today's video na dula di ko og escape evil dollhouse ubi. So let's go. Magdula na po tag escape guys. So let's play na. Okay. Let's easy. This is my favorite easy escape. Wow. Wow. Now naka-intro. Okay. Saan tayo? Okay, let's go guys. Okay. So ako nakadula karon guys kay unyang hapon mag-dead ko unyang hapon guys. Mag-vlog ko dead reels. So karon nasay ko dula og biscuit guys. Kining evil dollhouse. So okay. Okay. Arrow. Okay, dito. Okay. Oh my gosh. Okay. 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 Ikasunod na ba oy? Okay. Sasura ka siya guys. Okay. It's simple game. Okay. Oh my god. Oh, I love donut. Okay. May kutsara. Kunya. Tinidor na po. Okay. Okay. I love donut. Love kinon ako mga donut. Ay. Ginaka ko mga topics. na pagkain. Oh. Colorful ka siya. Colorful ka siya. Oh my gosh. Ooh. Wee. Okay. Let's go. And jump. Okay. Hindi mga blocks. Ay, hala. Hindi ako batagak ko ba? Okay. Ay. Okay. Oh my god. Like, oh my god. Ay. Okay. Okay, nalagay mga clown. Oh my gosh. Okay, patungan na ito ang mga clown. Okay. Clown doon. Okay, asa ta? Okay. Ah! Ui lang siya ako for the cute, guys. Ay, hala. Tagak din ko. Ui lang, dude. Ui. Okay. And tapos, jump. Okay. Nakajump ko. Okay, let's go. Oh my gosh. I love lollipop. Okay, na yung mga lollipop. Oh. Hala. Kapatay din ko. Usab. Oh my god. Okay. Okay, simple na ang lollipop. Oh my gosh. Oh, chocolate. I love chocolate. Ay, hala. Uy. Okay. Wait lang. Let's go. Oh my gosh, guys. Hello, wala pala ko. Okay. Wala ko. Okay. Oh. Oh, wow. What is this? Okay. My gosh, lo. My gosh. Wow! Wala na si Evil Doll. Oh, hi Evil Doll. Okay, nasi Evil Doll guys, oh. Kalin ko siya. Okay. Latina lagi kasi Evil Doll. Okay. Oh my gosh, what is this? Unsa ni siya? Okay. Okay. Hide. Oh my gosh. Interact. Oh my gosh. Ano na asa? Nasi Evil Doll. Oh my gosh. Sige. Turo. Oh my god. Latina lagi kayo siya ay. Sobra Latinang ante. Hala na siya. Asa siya? Asa ko kuda. Hide. Asa siya? Where are you? Oh my gosh. Asa ko. Oh my gosh. Hide. Wait lang, asa tumadto. Asa siya? Where are you? Evil. Oh, show. Ano si Evil? Run! Dagan. Oh my gosh. Uy, asa pa dyan escape? Eh, dito. Tara, balik. Ah!
Lagot ba di, oy? Hala, oh my gosh. Hala. Oh my sagihis, girl. Hide, 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 hide. Na siya. Tara siya. Tara siya. Oh, bye-bye. Yeah! Tara. Gabanggukod siya, guys, oh. Gabanggukod siya. Tara, pagdali. Let's go. Yeah, bye-bye. Bye-bye, Evil Doll. Okay. Let's get ako sa Evil Doll. Okay, oh, ilang kayo. Unsa ko, gilagpot. Okay. Oh my gosh, what is this? First wheel na, kuan, marag pajibar. Oh my gosh, okay. Oh my gosh, okay. May naku matagak to. Naku makatak ko, guys, okay. Let's go. Whee! Okay. Kadari ara ba, oy? Okay. Dili na kayo siya, okay, diba? Dili na kayo siya isipon. Matan diri ah. Medyo lisod diri akin na yung mga saan, namatay din ko, guys. Uwi lang kayo ni, uwi lang ka siya, iskipon. Uwi ka siya, iskipon, guys. Sasyon lang siya, pero uwi lang iskipon. Wait. Oh my gosh. Everybody look to the right. Everybody look to the left. Everybody look to the left. Everybody look to the right. No, right, just, no, not tonight. Everybody look to money. Patakar ako tabi, guys, no? Away don't need your money. Away don't words, just, wala. Takating ko. Manasigig kanta. Nga, tuwan, pinatakan. Tiga ba sa tono? Oh my gosh. Okay. Hey. Very simple this game. Simple na siya. Simple na para sa ako. Okay. Simple na ni para sa ako, guys. Oh. Diba? 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 Simple na para sa ako, guys. Okay. Let's go. Hey, what is this? Oh. Ako di siya patay. Oh my gosh. Narinig yung mga moon. Oh my gosh, what is this? But ilag ni siya ay. Ilag ni ay. Matay ko yung kagad siya ay. Okay. Let's go! Talang taga. Ang taga ko, guys. Nawalahi. Okay. Hala! Papagani. Ang bakda yun. Nauwi lang kaayo. Dari mo good ba? Dari mo. Pababa lagi to ay. Pagdali oy. Ya pud kayo. Uwi ko bangko Ay, okay. Let's go. Uwi makay mga ko ni Evil Doll oy. Uwi ki yung mga skip niya. Uwi ki colorful lagi pero uwi lang. I don't like uwi na skipon ako na uwi. Murag ako ba uwi? Joke bit lang. Okay. Let's go. What is this? Okay. Let's go. Okay. Wait. Let's go. Wait. Tagak ko. Usab ta. Okay, usab ko. Ulit. Okay. Oh my god. Hala, ang tasa. Lisod ka ng tasa ay. Kailangan natin patungon iyang diri sa Kasaan abot lang Tara, let's go. Hala. Grabe kahadlok ay. Okay. Grabe kahadlok sa paningin niya. Okay. Oh my gosh, what is this? Destroy Darling. Oh my gosh. Destroy Darling daw. Destroy Darling. Oh my gosh. What is this? Okay. Destroy this doll. This evil doll. This evil doll. Ikaw. Kataas na rin mong buhok. Mura kasi Rapunzel. Taas kayo mong buhok. Diba? You look some Rapunzel. Mura kasi Rapunzel guys. Okay.
ang buhok guys. 1,000. Oh my gosh. Medyo mapildi na to siya. Tapos lang. Kaya dagko kayo yung gipang bato sa kuha niya. Ako ang mga gagmay rin ako gipang bato siya. Pilingon na kay ka. Pilingon kay ka. Pilingon kay kandala ka. Pilingon kay kandala. Yes. Okay. Hala. Oh my gosh, help me. Nagbira ko niya guys. Ay, tabang. Oh my god. Gaba. Pisa siya, oy. Okay. Pisa si Evil Doll. Hey. 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 Okay. Tara, asa ta? Okay, oh my gosh. Okay, what is this? Oh my god. Okay. Okay. Okay, tara. Asa ta? Oh my gosh. Okay, naka-skip na ko. Ay, naka-skip na ko, guys. Nakalampos. Ula, kadali ara ba? Nadali na kayo siya, guys. Nadali ara, uy. Ala, pro cake ko, oh. Oh my gosh. Okay. Ala, pro cake ko, guys. Oh my gosh. Okay, nalamposan na ko. Okay, murag drug debit atong video, guys. Kay, dari anang exit. Dari ra kaayo. Dari ara, uy. Pila to ka minutes. So, murag debit atong video, guys. So, ay, namin di akong kambal. Okay. So, murag debit atong video, guys. So, please enjoy this video. So, mara to, guys. Bye-bye!